नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची जुलाई मास 30 तारिख 2026 गुरुवार। तेबा डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार द्वितीय कैंप रो प्रथम रजनी पागा कॉलेज पड़िया छक कटक रे। आजिर नाटक एड़ा। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार द्वितीय कैंप रो द्वितीय रजनी सिमिनई ढेंकानाल रे। आजिर नाटक तो स्वामी मोर कौन हेबो। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार प्रथम कैंप रो द्वितीय रजनी मुंडल सुंदरपदा भुवनेश्वर रे। आजिर नाटक भिलेन। यात्रा रंगमहल आज हेउछि तार द्वितीय कैंप रो प्रथम रजनी रसुलगढ़ भुवनेश्वर रे। आजिर नाटक हरिश्चंद्र। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय कैंप रो तृतीय रजनी बालीसाही ढेंकानाल रे। आजिर नाटक सबुआडे चर्चा आम कहानी। अपेरा सूर्यवंशी तार चलित वर्षर आउ एक नाटक बापा तमे रागी छकीर फाइनाल बीजीएम 2 अगस्त 2026 रविवार। स्थान माँ धाकुले पीठ प्रतापनगरी कटक। यात्रा स्वर्णमहल तार चलित वर्षर आउ एक नाटक तो स्त्री राण मते सिंदूर दबु रो फाइनाल बीजीएम 31 जुलाई 2026 शुक्रवार संध्या 7 घटिका। स्थान बांकुआल भुवनेश्वर। यात्रा शिवानी गणनाट्य तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 31 जुलाई 2026 रु 4 अगस्त 2026 पर्यंत। स्थान भुवन ढेंकानाल आसंता काली ठारू। अपेरा जाग्यसेनी तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 7 अगस्त 2026 रु 10 अगस्त 2026 पर्यंत। स्थान चांदमा जाजपुर रोड। अपेरा राज दरबार तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 31 जुलाई 2026 रु 3 अगस्त 2026 पर्यंत। स्थान तमका जाजपुर। अपेरा श्री मंदिर तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 31 जुलाई 2026 रु 4 अगस्त 2026 पर्यंत। स्थान माँ हातियाशुणी यात्रा कमिटी सालियासाही भुवनेश्वर। यात्रा स्वर्णमहल तार चलित वर्षर आउ एक नाटक तो स्त्री राण मते सिंदूर दबुर आखड़ा चली। रचना अध्यापक लक्ष्मीधर सेठी, निर्देशना प्रदीप बेहरा, गीत निगम मिश्र, संगीत एकन। यात्रा श्री विश्व दरबार तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 31 जुलाई 2026 रु 3 अगस्त 2026 पर्यंत। स्थान कुरुड़ा बालेश्वर। यात्रा स्वर्णमहल तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 5 अगस्त 2026 रु 9 अगस्त 2026 पर्यंत। स्थान रूपाली छक शहीद नगर भुवनेश्वर। अपेरा माहेश्वरी तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 31 जुलाई 2026 रु 4 अगस्त 2026 पर्यंत। स्थान जनता मैदान सामना बाजपेयी पड़िया सालियासाही भुवनेश्वर। यात्रा राजनंदिनी तार आखड़ा शाल रे आउ एक नाटक तू नाहु कि मु नाही रो रिहर्सल चली। नाट्य रचना सुधांशु नायक, निर्देशना कृष्णा स्वाई, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा सिंह बाहिनी तार चलित वर्षर द्वितीय कैंप 30 जुलाई 2026 रु 1 अगस्त 2026 पर्यंत। स्थान पागा कॉलेज पड़िया छक कटक रे। आज ठारू यात्रा सिंह बाहिनी
ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 2 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 4 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ 5 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 8 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ ନାଲକନଗର ଅନୁଗୁଳ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ 9 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 12 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଜରାସିଂହା ଅନୁଗୁଳରେ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 2 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ନତଡ଼ା ଅନୁଗୁଳରେ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ 6 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 9 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ କରଡ଼ା ଜରପଡ଼ା। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ 10 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 13 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଠାକୁରଗଡ଼ ଆଠମଲ୍ଲିକ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 30 ଜୁଲାଇ 2026ରୁ 3 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ରସୁଲଗଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିଠାରୁ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 4 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 7 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ବଳରାମପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଷଷ୍ଠ କ୍ୟାମ୍ପ 13 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 16 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଟଲକବେଢ଼ା କଣିଆ ଅନୁଗୁଳରେ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ସପ୍ତମ କ୍ୟାମ୍ପ 17 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 20 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଜରପଡ଼ା ହାଟପଡ଼ା ଅନୁଗୁଳରେ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।